अस्सलाम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज एक और खूबसूरत दिन और सोचा कि आज आपको थोड़ा बीच साइड पे लेके चलते हैं। तो एक बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ से तकरीबन कोई 1.5 घंटा दूर सिबाल्ड पॉइंट बीच इसका नाम है। और काफ़ी अच्छी खूबसूरत सी जगह है। आपको लेके चलते हैं साथ में और देखते हैं कि आज हम वहाँ पे क्या डिस्कवर करने वाले हैं। कॉफ़ी मैंने ले ली है, सो लेट्स गो। सिबाल्ड पॉइंट पे और अब बीच की तरफ हम बढ़ रहे हैं। यहाँ पे सारी कैंपिंग साइट्स हैं राइट लेफ्ट पे, आपको भी दिखाते हैं थोड़ा सा और बीच पे लेके चलते हैं और फिर दिखाते हैं कि बीच कितना खूबसूरत है और क्यों इतना मशहूर है। सो लेट्स गो। हम लोग पहुंच चुके हैं सिबाल्ड पॉइंट पे और काफ़ी अच्छा ज़बरदस्त सा फैमिली पिकनिक स्पॉट है। काफ़ी सारे लोग दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, स्पीड बोट्स भी दिख रही हैं, जेट स्कीज भी यहाँ पे काफ़ी सारी मुझे नज़र आ रही हैं। तो बड़ी अच्छी जगह है, यहाँ पर आप लोग आ सकते हैं और बारबेक्यू अलाउड है, यहाँ पे बारबेक्यू भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ का जो एंट्रेंस है वो पर डे व्हीकल परमिट आपको लेना पड़ता है, जो अराउंड $18 का है, विद टैक्स आई थिंक $21 का पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप कनू मेंबर हैं, यानी कि आप पीआर होल्डर हैं या फिर आप न्यूली सिटीजन बने हैं विद इन 1 ईयर, तो आपको सारे जो यहाँ पे पार्क्स हैं, ओंटारियो पार्क्स, वहाँ पे एंट्रेंस फ्री है, उससे भी आप आ सकते हैं। तो आपको आगे लेके चलते हैं बीच की तरफ और दिखाते हैं कि आज यहाँ पे हम क्या क्या करने वाले हैं। सो लेट्स गो। Sunglasses looking so right, hitting the streets in my own
अब बारी है खाने की और मेन्यू में आज है जबरदस्त सी चिकन बिरयानी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो और आई रियली होप आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें और ऐसे मजीद नए नए एडवेंचर्स मैं आपके साथ शेयर करता रहूं। मैं हूं आपका होस्ट आतिफ पाशा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड टेक केयर।